ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रिय दर्शक बंधु, आज श्रीमद्भागवतर समृत पाठर पवित्र परिसर को स्वागत जनाऊँगी। हे मोर ज्ञानी गुणी दर्शक समाज, मु मन पकई देवाक चाहूँगी जे आमर पूर्वपुरुष माने अतीत भागवत प्रसार मुख्य माध्यम थिला भागवत घर, भागवत टुंगी, भागवत गादी। भागवत पाठ हेउथिला, प्राय समस्ते से अंशग्रहण करुथिले। भागवत टुंगी रे भगवत गोसाई पूजा पाई आसुथिले। भागवत स्वयं श्रीहरि स्वरूप बोली लोक मान विश्वास करुथिले। या फल लोक मान मन रे पवित्रता, शांति, अहिंसा, सत्य और उत्तम आचरण जागृत होउथिला। धर्म भावना वृद्धि पाउथिला। एही भागवत प्रेम आज समाज रे पुनः स्थापन करिवा एकमात्र लक्ष्य अटे। एही चैनल आपणकर भागवत भक्ति पाई साधुवाद जनाऊँगी। यही भगवत भक्ति समस्त को मिलू एथिपाई आपण चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करंतु एवं आपण कमेंट करंतु, जहाँ फल चैनल आगक बढ़ी चलो। आपणकर भल पाइबा देइछंती ओ आगक भल पाइबा देउतांतु। जय जगन्नाथ। नारायण नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। गोविन्द 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 पदुगळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ पयरे मन मोरहु निरंतरे मन मो निरंतरे रहु। हा कृष्ण बोली जीव जाऊ, हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उदर वासुदेव। तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय। अष्टमे नारायण नाभि कमलु ब्रह्मा जे संभवी। अंत न पाई भय कला तापरे ताहांकु तोषिला। मैत्रेय उवाच शुणबि दूर सुध चेता सुपुण्य प्रश्न तोर कथा। जार जन्म पूर्ववंशे जे वंश महांत प्रशंसे। जहितु लोकपाल जम साक्षाते होइलु जनम। भक्त जनक शिरोमणि तोर सकाशु जन शुणी। इह संसारे कृष्ण लीला विश्वमंगल कृतिवाला। निरते नव नवमणे तोषण लवे प्रतिक्षणे। से कथा मोहि तोर पाखे कहिबी भक्त जन सुखे। दुख समुद्रे सुख प्राये निरते मन जार धाये। ताहांक निस्तारण अर्थे शुण कहिबा भागवते। जे भागवत रससार ऋषिकी देले चक्रधर। शुणबि दूर सावधाने ब्रह्मार पुत्रे एक दिने। सनक आदि चतुर्वार्ते मिलिले अनंत ग्रते। रत्न आसने से पाताले बसी अछंती ध्यान बळे। आदि अनंत रूपसार अकुंठ महिमा जार। तांक समीपे चतुर्वार्ते मिलिले ज्ञान प्रश्न अर्थे। परम तत्वे करी इच्छा
একু অনেক কলে পুছা স্বভাবে স্থির যা শরীর দেবমানবে অগোচর ସେ ବାସୁଦେବ ବହୁମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସଂକର୍ଷଣ ମୃଣାଳ କୋଶ ପ୍ରାୟ ଦେହି ଉନ୍ମିଳ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗ ବହି ବିବୁଧ ଜନଙ୍କ ଆନନ୍ଦେ ସୁଖେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗାନନ୍ଦେ ନିର୍ମଳ ଭୋଗବତିନୀରେ ଧତକ ବରି ଭାରସୀରେ ସେ ଜଟା କଳାପେ ଚରଣ ପଦ୍ମନମନ୍ତି ମୁନିଗଣ ଯେ ପାଦେ ନାଗଙ୍କ କାମିନୀ ବିବିଧ ଉପାୟନ ଘେନି ସେବନ୍ତୀ ଯେଉଁ ପାଦଗତେ ଉତ୍ତମ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ସୁସ୍ୱର ଗୀତ ନାଦ ଧ୍ୱନି ଗଦଗଦ ଅନୁରାଗ ଘେନି ଯାହାର କର୍ମ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଗାୟନ କରନ୍ତି ନିରତେ ଜାଣନ୍ତି ଲୀଳା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନିର୍ମଳ ମନେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେବ ସହସ୍ର ଶିରୀଷ କିରୀଟ ମଣିମୟ ଡ୍ରାସ ଫଣା ସହସ୍ରେ ଶୋଭା କରେ ଆଦିତ୍ୟ ଯେ ସନେ ଅମ୍ବରେ ତାର ଚରଣ ରଜସୀରେ ସକଳେ ଧରି ବିନୟରେ ପୁଛିଲେ ସାର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଯାଶଣୀ ଉଧରିବେ ଜନ ନିର୍ଭୂତି ଧର୍ମେ ଦେଖିଛି ତ ଏହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ସେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟାୟନ ଆଗେ ସେ ସଂଖ୍ୟାୟନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ବହେ ସେ ପୁଣି ଦୟା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ସଂସାର ନିସ୍ତରଣ ଅର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ପରିବାଣୀ ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିଭୂତି ଅନୁରାଗେ କହିଲେ ମୋର ଗୁରୁ ଆଗେ ଆବର ବୃହସ୍ପତି ଆଗେ ବେଦ ସମୂହ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ସେ ପରାଶର ମହାମୁନି ପୈଲସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଦୟାଳୁ ମୁନି ପରାଶର କହିଲେ ମୋହର ଆଗର ଶ୍ରେବମ ବିହ ବାଣୀ ଏବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଭାବେ ତୁ ସୁଧ ଚିତ୍ତେ ବଶ୍ଚ ଶୁଣ ଏ ଆଦି ପରମ ପୁରାଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ଥିଲା ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ନାଶ ଗଲା ପରମ ସୁଖେ ଭଗବାନ ନିଦ୍ରାରେ ମୁଦିତ ନୟନ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ନିଧି ମଧ୍ୟେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଆନନ୍ଦେ ଶୋଇଲେ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଆତ୍ମ ସୁଖେ ରତ ଭୂତେ ନିବେଶୀ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମାଶ୍ରିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତେ କାଳାତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଆୟତେ ସ୍ୱକ୍ରିୟ ଜଳେ କରିବାସ ଯେନେ କାଷ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିତ୍ରାସ ବିଷ୍ଣୁର ଜନି ପ୍ରକାଶିଲା 400 ଯୁଗ ଗଲା ଜଳେ ଶୟନ ଭଗବାନ ଯେ ଆତ୍ମ ଶକ୍ତିର ନିଦାନ ତାର ଆୟତ କାଳ ବଳେ ସୃଷ୍ଟି ସମୟ ସୁମରିଲେ ସେ ପୁଣି କର୍ମତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ପୂର୍ବ ଜୀବଙ୍କୁ ଦେହ ଚାହିଁ ତାହାଙ୍କ ତାର ଅର୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟିପଥ ক্ষোভিত দৃষ্টির কারণে স্বয়ং প্রবেশী রজগুণে সে কাল বলর নিশ্বাসে মিলিলে বিষ্ণু নাভি দেশে সে নাভি মধু পদকেশ তক্ষণে হইলা প্রকাশ কর্মবোধিবা কাল বলে রূপ বিরাজে মহাজলে উদিত রবি প্রায় মানি
জলে প্রকাশ আত্মজনী সে লোক পদ্ম নারায়ণ স্বয়ং প্রবেশ রজগুণ সকল গুণে সে প্রকাশ সহস্র রবি জিণি ত্রাস সে পদ্ম কর্ণকার মধ্যে ব্রহ্মা প্রকাশ বেদ পদে বিধাতা নাম যে বোলাই যার শরীর কর্মময়ী স্বয়ম্ভু নাম সে স্বভাবে উদয় নিজ কর্ম লভে সে পদ্ম মধ্যে ব্রহ্মা রহি বসি সকল দিকে চাহি ন দেখি ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶ ହୋଇଲା ତାର ଚାରିମୁଖ କେବେ ନ ଲଭଇ ସୁଖ ପ୍ରଳୟ ପବନର ବଳେ ଲହରୀ ବ୍ରହ୍ମ ମହାଜଳେ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣଇ ବଲେ যে লোক তত্ত্ব পদ্ম তোলে কাহু অইলি কেউ দেশে ন জানি আত্মার বিশেষে এ পদ্ম কাহু পুজিলা কিবা এ জল মধ্যে থিলা স্থল নথিলে জল কাহি এমন্তে মনে বিচারই কিবা এ পদ্ম মূলে অছি এমন্ত মনে মনে লক্ষী কেবে হেজি ন পাৰিলা এমন্তে কেতে কাଳ গলা পুଣି চাহিলা মন দুঃখে নিজ আসনে অধমুখে তଳେ ଦେଖିଲା পদ্মনাଳ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାର ବିଳ বিচারে মার্গে ଯିବି কাহু অইলি তা দেখিবি এমন্ত বিচারি সংশয়ে বিলে পশিলা মহাভয়ে সে বিল মার্গে নাভি পথে পশিলা বিষ্ণু গর্ভগতে অনেক কাଳ গর্ভে ভূমি ফুটি হইলা পথশ্রমী যে কাଳ জন্তুଙ୍କର ପ୍ରାଣ বলে হরই অনুক্ষণ সে কাଳ বলর কর্ষণে বাহার হইলা তক্ষণে মন কল্পিত ন পাইলা নিজ আসনে বিজে কলা স্থির নিশ্বাসে দৃঢ়ে ধরি মন পবন হৃদে ভরি নিবৃত চিত্তে প্রজাপতি সমাধি যোগে কলামতি শেষতে বর্ষ কাଳ ভোগে লভিলা বোধ নিষ্ঠা যোগে তার হৃদয়ে বিষ্ণু ভাবে প্রকাশ সৃষ্টি অর্থ লাভে পূর্বে যাহাকু মহাজলে খোঁজি ন দেখিলা নিশ্চলে তাহাকু আপনা হৃদয়ে দেখি সমাধি যোগধ্যায়ে মৃণাল গৌর দেহ কান্তি ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଶ୍ରୀପତି ଏକା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଦେଖେ ନିଶ୍ଚଳ ନେତ୍ର ଚାହିଁ ଫଣା ସହସ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜ୍ୟୋତି ରତ୍ନ ସମୂହ ଝଟକନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତ ଜଳ ଅନ୍ଧକାର ସେ ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି କରେ ଦୂର ମର୍କତ ଗିରି ନିନ୍ଦେ ରୂପ ସନ୍ଧ୍ୟାବଜିଣୀ ପିତା ଶୋକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗ ତିରସ୍କାର करे मुकुट शिर पर पर्वत वेणु वृक्ष शोभा निंदई भुज पाद प्रभा रत्न औषधि जल पुष्पे गिरिभूषण माल रूपे ताहाकु बळी हरिगले रत्न तुलसी मुक्ता फले महापुरुष विष्णु रूपे स्वयं प्रकाश महाकल्पे प्रकाश छई विस्तारे त्रिलोक प्रकाश शरीरे दिव्य विचित्र आवरणे प्रकाशे वस्त्र आच्छादने सर्वसुंदर रसमोहे
তেজ প্রকাশে বিশ্বদেহে মিলি সকল মহাজনে জ্ঞানে অর্জিত এক ধ্যানে যে কাম যে করন্তি ধ্যায়ে ତାହାଙ୍କୁ କାମଧେନୁ ପ୍ରାୟେ ଦୟା ସାଗର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରେ ନଖ କାନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଝଟକନ୍ତି ଶୋଭିତ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ମୁଖ ଦେଖନ୍ତେ ହରେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ କନେ କୁଣ୍ଡଳ ବେନି ଶୋହେ ଚନ୍ଦ୍ରତପନ ସମନୋହେ ଷୋଣ ଋଣ ଅଷ୍ଟବେନି ବିରାଜେ ଦନ୍ତ ପନ୍ତିଗେନି କଦମ୍ବ ପୁଷ୍ପ ତେଜ ପ୍ରାୟେ ପିତ୍ତବସନ କଟି ଶୋହେ ରତ୍ନବେ କଳା ତେଜେ ଦମ୍ବେ ସୁନ୍ଦର ବିରାଜେ ନିତମ୍ବେ ନାନା ରତନ ହାରମାଳ ଲମ୍ବେ ଶ୍ରୀ ବତ୍ସ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଭୁଜ ସହସ୍ର ଜାନୁ ଯାଏ ଲମ୍ବେ ଚନ୍ଦନ ଡାଳ ପ୍ରାୟେ ହାର କେଉର ରତ୍ନମାଳ ସୁନ୍ଦର କାକପୋଳ ସର୍ବଭୁବନ ତାର ଦେହେ ବିରାଜେ ପୁଷ୍ପ କଣା ପ୍ରାୟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ମୂଳ ତା ସ୍ୱଭାବ କେଅବାଲୋଚନେ ଦେଖିବ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଭଗବାନ ଚରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦର ଗିରି ଜେନେ ଜଳେ କ୍ଷୀରୋଦ ମନ୍ଥନର କାଳେ ସହସ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ସାଜେ ସୁରତ୍ନ କିରୀଟ ବିରାଜେ କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଶୋହେ ରତ୍ନ ପ୍ରଭାରେ ମନ ମୋହେ କଣ୍ଠେ ଶୋଭଇ ବନମାଳ ଲମ୍ବେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଗନ୍ଧେ ଆବୃତ ଭୃଙ୍ଗପନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ଅଗ୍ନିଜ୍ୟୋତି ସେ ପୁଣି ଚାହାନ୍ତେ ନିରୋଳେ ଆତ୍ମାକୁ ତା ନାଭି କମଳେ ପବନ ଗଗନ ସଲୀଳ ବିଧାତା ଦେଖେ ଦେହ ତାର ରଜଗୁଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଜା ସୃଜନେ ମନ ଦେଇ ଲୋକ ବି ସୃଷ୍ଟି ଦେହ ଦେଖି ବିଧାତା ଆସନ ଉପେକ୍ଷି କର ଯୁଗଳ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ ସ୍ମୃତି କରଇ ଚାରି ତୁଣ୍ଡେ ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ନମହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀଭଗବତ ଦର୍ଶନମ୍ ନାମ ଅଷ୍ଟମୋଧ୍ୟାୟ ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣଭଙ୍ଗଂ ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦିଶୁଦ ମସୁଦ ବା ମମ ଦୋଷ ନୈବିଦ୍ୟତେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু।